Guys, ito yung wiper blade na banana type. Tuturo ko kayo mag-install. Kung mapapansin nyo, both sides, parang meron siyang pindutan. Pipindutin nyo yun. Kita nyo naman tapos pag sabi niya, tulak nyo pababa. Tapos isara nyo na yung pinakalock niya. Ganun lang po. Salamat. Ganito malalaman guys kung anong sukat ng wiper blade nyo yan. Kuha lang kayo ng metro, sa sukatan nyo by inches. Yung maliit at saka yung malaki. Para pag nag-order kayo sa Yellow Basket, alam nyo yung inches na o-orderin nyo. By the way guys, universal yan, kahit anong kotse. Guys, ito yung wiper blade na banana type. Tuturo ko kayo mag-install. Kung mapapansin nyo, both sides, parang meron siyang pindutan. Pipindutin nyo yun para bumukas. Tapos, next step guys, di ba bukas na siyang ganyan. Ipapasok nyo lang siya dito. Kita nyo naman tapos pag sabi niya, tulak nyo pababa. Tapos isara nyo na yung pinakalock niya. Ganun lang po. Salamat. Ganito malalaman guys kung anong sukat ng wiper blade nyo yan. Kuha lang kayo ng metro, sa sukatan nyo by inches. Yung maliit at saka yung malaki. Para pag nag-order kayo sa Yellow Basket, alam nyo yung inches na o-orderin nyo. By the way guys, universal yan, kahit anong kotse. Guys, ito yung wiper blade na banana type. Tuturo ko kayo mag-install. Kung mapapansin nyo, both sides, parang meron siyang pindutan. Pipindutin nyo yun para bumukas. Tapos, next. Kita nyo naman tapos pag sabi niya, tulak nyo pababa. Tapos isara nyo na yung pinakalock niya. Ganun lang po. Salamat. Ganito malalaman guys kung anong sukat ng wiper blade nyo yan. Kuha lang kayo ng metro, sa sukatan nyo by inches. Yung maliit at saka yung malaki. Para pag nag-order kayo sa Yellow Basket, alam nyo yung inches na o-orderin nyo. By the way guys, universal yan, kahit anong kotse.